नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 9 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, राजगांगपुर पीड़ितांक परिवार को 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर दुखद घटना मृत छात्री परिवार को 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। शोक प्रकाश करने सह मृतकों परिवार को जणाइले समवेदना। सूचनायोग्य जे शुक्रवार विलंबित राति सुंदरगढ़ जिला कृता ब्लॉक लांचीपेन्ना फांडी अंचल जड़े नाबालिका निज देहरे निआं लगे आत्महत्या पाई उद्यम करथिले। नाबालिका को गुरुतर अवस्था परिवार लोक उद्धार कर राउरकेला आईजीएच रे बर्न यूनिट रे भर्ती करथिले। हेले नाबालिका जनक जीवन युद्ध रे हारि जाइछन्ती। परवर्ती खबर, राज्य रे बढ़ुची मातृ मृत्यु हार। राज्य रे बढ़ुची मातृ मृत्यु हार। 2017 मसीह 2019 मसीह भितर 136 जन मांकर मृत्यु होइथिला। आज गृह रे बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास को प्रश्नर लिखित उत्तर देइछन्ती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। से कहिछन्ती 2018-20 मसीह भितर 119 जन मां को जीवन जाइथिला। परवर्ती खबर, शिक्षक संघर आंदोलन को नहीं गणशिक्षा मंत्री कड़ा प्रतिक्रिया। विधानसभा रे उठिला शिक्षक आंदोलन प्रसंग। गृह रे उत्तर रखिले गणशिक्षा मंत्री। आंदोलन को नहीं मंत्री कड़ा प्रतिक्रिया रखिछन्ती। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछन्ती गत 6 तारिख रे शिक्षक संघर नेतृत्व सह आलोचना होइथिला। विभागीय अधिकारी उपस्थिति रे सकारात्मक आलोचना होइथिला। सेमाने आंदोलन रो हटिबाको कथा देथिले, पुणी अन्य काहा कथारे धारणा रे बसिछन्ती। गणशिक्षा विभाग सकारात्मक रहिछि। गोटे दिन रे समस्या समाधान होई परिबो नाही। सब दिग को तर्जमा करी पदक्षेप निया जिवो। विभाग सबबेले प्रस्तुत अछि। आवश्यक पड़िले आलोचना पई प्रस्तुत अछन्ती। आंदोलन नकरी सरकार उपरे विश्वास करंतु। परवर्ती खबर, देश में दारिद्र्य हार 2022-23 सुधा 17% रु अधिक ह्रास पाइछि। 2013-14 देश में दारिद्र्य हार 29.1/7% थिबा बेले 2022-23 सुधा यह 11.2/8% को ह्रास पाइछि। आज लोकसभा रे प्रश्नोत्तर काल रे अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी कहिसंती 2013-14 रु 2022-23 मध्य प्राय 24 कोटी 80 लाख लोक दारिद्र्य सीमारेखार उपरकू उठिछंती। विश्व बैंक रिपोर्ट को आधार करी मंत्री कहते देशर उत्कट दारिद्र्य हार 2011-12 37.1/2% थिबा बेले 2022-23 बेलू यह 5.2/5% को ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर, गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर रे 3टी विमान को बोमा धमक। गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर रविवार विलंबित राति हैदराबाद को विभिन्न शहर आसुथिबा 3टी विमान विरोध रे बोमा धमक पाइथिला। एथिरे हिथ्रो आसुथिबा ब्रिटिश एयरवेज, फ्रांकफर्ट एवं कनूर आसुथिबा इंडिगो विमान अंतर्भुक्त। ईमेल पाइबा परे विमान बंदर रे तुरंत सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जैथिला। विमान बंदर सूत्र अनुसार 3टी विमान सुरक्षित भाव में अवतरण करिछि। सोमवार भोर समय 2टी अंतर्जातीय विमान हैदराबाद रे पहुंची। अधिकारी माने कहछन्ति जे समस्त विमान पई मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल कार्यकारी करा जैछि, जेउथिरे विमान को पृथक करिबा, यात्री एवं सामग्रीर संपूर्ण जांच, अग्निशम गाड़ी को सजग रखिबा एवं स्निपर कुकुर नियोजित करिबा अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, राज्यर सबु क्लब पब रे जांच हेबो अग्नि निरापत्ता। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड रे 25 जनक प्राणहानि पर ओडिशा रे सरकार को चेता पशिछि। राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्यर समस्त क्लब पब रे अग्नि निरापत्ता जांच करने को सरकार निर्देश देछन्ति। राज्य अग्निशम डीजी पक्षरु अग्निशम विभागरु एई निर्देश जारी करा जायछि। राज्य रे चालुथिबा क्लब एवं पब गुडिकरे युवपीढ़ी भिड़ लागी रहुछि। मनोरंजन समय रे कोनोसी अघटन घटिले किंबा अग्निकांड घटिले ताहार प्रतिकार लागी अग्नि निरापत्ता व्यवस्था रहिछि कि नाही ताहाकु जांच करने को डीजी पक्षरु निर्देश दिया जायछि। यह सहित राज्य रे थिबा विभिन्न रेस्टोरेंट जेउठी 100 रु अधिक लोक एकाठी बसी भोजन करि परिबार क्षमता रहिछि से सब स्थान रे भी अग्नि निरापत्ता जांच पर निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशार सबुठारु ठंडा सहर घु उदयगिरी। ओडिशार सबुठारु कम तापमात्रा एवं ठंडार सहर रे दिनकु दिन निम्नमुखी हेबारे लागिछि पारा। असह्य हेबारे लागिछि जीवन यात्रा। प्रबल ठंडा को जाड़ अस्तव्यस्त कर देउछि। राति पाहिले सूर्य किरण, संजय नईले निया भरोसा रे चलिछि जीवन।
ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଏହିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ତାର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି। ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ରାତି ସାରା ନିଆଁ ଭରସାରେ ରାତି କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଯାହାକୁ ବାଧୁଛି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57.11 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ 2.64 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗାରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 57.11 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,64,033.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 78.2% ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି, 60% ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି, 60% ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 15,774ରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 9,503 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି 6,271 ଡାକ୍ତର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1,135 ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି 5,003 ଡାକ୍ତର। 5,248 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ OPSCକୁ ଚିଠି। ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି 10ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜିର ବାତାବରଣ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 20 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଟ 271 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ 174 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋୟର PMGରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ। ଲୋୟର PMGରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ। ନିୟମିତ ଚାକିରି, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମେତ 13 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 314ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି OAV କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୟାଡ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପାଇଁ 4,600 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ପାଇଁ PGT ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଭଳି ଆର୍ଟସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଖୋଲିବା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆହ୍ୱାନରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏନେଇ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅବସର ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ, ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ
ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବାରୁ ଏହି ମହାସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଆରଏସ୍ ଆବେଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଭାଇରାଲ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସିଆଇଡି ଡିଏସ୍ପି ସରୋଜକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 15 ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହଠାତ୍ ଭିଆରଏସ୍ ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ମାମଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇ ଭିଆରଏସ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାନବାଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାନ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କମିଶନ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। 16 ମାସରେ ଲୁଟିଲେଣି 222 କୋଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। 16 ମାସରେ ଲୁଟିଲେଣି 222 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟରେ 16 ମାସରେ ଘଟିଛି 3486ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 727। 104ଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରହିଛି। 61,36,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ଠକେଇରେ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି। 6,74,09,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଚଳ। ବିଧାନସଭା ଚଳିଥିବା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି 10ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜିର ବାତାବରଣ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଆବାସର ମରାମତି ପାଇଁ 50,10,871 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପାଇଁ 23,47,487 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରିବ ବାଲି। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଏଏସ୍ଆଇ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରିବ ବାଲି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନର ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଖମାରୀ ଓ ଏଏସ୍ଆଇର ପୂର୍ବତନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଏକେ ବାସାଙ୍କ ସମେତ ଏକ 10 ଜଣିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ କମିଟି କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାଲିକଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରୀ ସର୍କଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡି.ବି. ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଟିକିନିଖି ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଗର୍ଭଗୃହର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଆଁରେ ଜଳି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣା। ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଞ୍ଚିବାନାରେ ନିଆଁରେ ଜଳି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ କହିବା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସରକାର କେତେ ଆଉ ନିରୀହ ଜୀବନ ଏପରି ଜଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ାଉଛି। ଲୋକେ ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସୁରକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ସରକାର କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
दुर्घटन कलाकार गुरुपृष्टि मृत्यु। 16 नंबर जातीय राजपथर भद्रक चिंगुड़ीपुर निकटने अजुणा गाड़ी धक्कर युवयात्रा हास्य अभिनेता गुरुपृष्टि मृत्यु घटी। यह दुखद घटना यात्रा जगतर कलाकार और यात्राप्रेमी मध्य शोकाकूल परिवेश सृष्टि करिछि। सूचना अनुसार कलाकार गुरुपृष्टि रविवार राति पाखापाखि 8टा बेले नाटक अभिनय करने एक बाइक जोगे भद्रक धामनगर सेंडपुर को आसुथिबा बेले जातीय राजपथर चिंगुड़ीपुर केनाल छक निकटने पछरु आसुथिबा एक अजुणा गाड़ी धक्का दे पलाई जाइथिला। स्थानीय लोकों ठारू खबर पाई धामनगर पुलिस घटनास्थान में पहुंचवा सह गुरु को उद्धार कर भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय को आनिथिला, किंतु एठारे डाक्तर तांको मृत्यु घोषणा करथिले। ढेंकानाल जिला भुवन अंचल गुरुपृष्टि संप्रति इंद्रभुवन अपेरार हास्य अभिनेता भाव कार्य करथिले। एही खबर जना पड़िबा परे यात्रा पार्टी कर्तृपक्ष एवं साथी कलाकार माने भद्रक मेडिकल में पहुंची। दुखद घटना पर धामनगर सेंडापुर ठारे आज नाटक परिवेषण बंद रही जना पड़ी। परवर्ती खबर यात्री को आश्वस्ति। समस्त यात्री को टिकट अर्थ फेराइला इंडिगो। गत किछि दिन धरि इंडिगो विमान उड़ाण बातिल होइथिला एवं एथिरे हजार हजार यात्री अनेक असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। तेबे एबे इंडिगो विमान समस्यार सामना करिथिबा समस्त यात्री टिकेटर टंका फेरस्त करिछि। विमान उड़ाण बातिल बाबद को इंडिगो एयरलाइंस एहार यात्री को 610 कोटी फेरस्त करिछि बोली सूचना रहिछि। यात्री माने टिकट बाबद को जेतिक टंका खर्च करिथिले से समस्त अर्थ को एयरलाइंस फेरस्त करिछि। केंद्र सरकार निर्देश अनुसार रविवार संध्यारे यही सब अर्थ यात्री को फेराई एयरलाइंस पक्षरु स्पष्ट सूचना दी जाइछि। अन्यपटे यात्री 3000 लगेज फेराइबा पई प्रक्रिया जारी रहिछि। एथिपई सरकार पक्षरु सोमवार पर्यंत समय सीमा दी जाइछि। परवर्ती खबर MV26 ग्राम रे पुलिस छाउनी स्थिति नियंत्रणाधीन। गतकाली MV26 गाँव में गोटे गोष्ठी घर भांगिबा सह घर को निया लगाई जाली देछंती। MV26 ग्राम में पुलिस छाउनी गाँ छाड़ी लोके अन्यत्र चलीगले। पुलिस पहुंची स्थिति नियंत्रणाधीन करथिबा बेले आज पुणी बढ़ी उत्तेजना। गोटे गोष्ठीर लोक राखेलगुड़ा नदी कूल पारंपरिक अस्त्रशस्त्र धरी एकत्रित होइथिबा बेले अन्य एक गोष्ठी मालकानगिरी सदर महकुमार एकत्रित होइछंती। एणे आउ एक गोष्ठी MV18 गाँव उपरे चढ़ाऊ करने को उद्यम करथिबा बेले पुलिस पहुंची सेमानकु अटकाइथिबा जଣା पड़िछि। जिले में उत्तेजना बढ़ुछि। शांति पई जिला प्रशासन पक्षरु दुई गोष्ठी को डका जाइछि। SP विनोद पाटिल एवं जिलापाल सोमेश उपाध्याय मध्य घटनास्थल में पहुंची स्थिति को अनुध्यान करिसेंति। मालकानगिरी जिला अंतर्गत करंकंडा ब्लॉक मारीबाड़ा पंचायत MV26 ग्राम में अभावनीय घटना घटी। शताधिक आदिवासी लोके गाँव में पशि 50 रु ऊर्ध्व घर भांगिबा सह निया लगाई दैछंती। एथिसह दुकान लुटिबा सह ऑटो मोटरसाइकेल को मध्य भांगी दैछंती। पुलिस उपस्थित थिले मध्य देखाणाहारी होइथिला। एते लोकों को अटकाइबारे असफल होइथिला पुलिस। परवर्ती खबर पुटिन को परे दिल्ली आसीबे जेलेनस्की। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को सफल दिल्ली गस्त पर भारत आउ एक कूटनैतिक पदक्षेप नेछि। भारत एबे दिल्ली रे यूक्रेनीय राष्ट्रपति जेलेनस्की को आतिथ्य देबा पई योजना करुछि। इहाकू कूटनैतिक महल रे भारतर वैदेशिक नीति एक संतुलनमूलक कार्य भाव विवेचना करा जाउछि। यह कहा जाउछि जे जेलेनस्की जनवरी 2026 रे दिल्ली गस्त करिपारंती, जदियो एही गस्तर तारीख एपर्यंत चूड़ांत होई नाही। इंडियन एक्सप्रेस रो एक रिपोर्ट अनुसार भारत गत किछि सप्ताह हेबो यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय सहित संपर्क में रही। भारतर यह प्रयास पुटिन दिल्ली गस्तर बहु पूर्व जारी रही। एने भारत और यूक्रेन अधिकारी मध्य अनेक थर आलोचना होइतिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर फ्लाइट को अपेक्षा करी आसिला हार्ट अटैक। आखि बुझिले 46 वर्षीय व्यक्ति। लखनऊर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रे लगातार फ्लाइट रद्द हेबा फल जड़े यात्री मृत्युवरण करिसेंति। एभली अभावनीय घटना सामना को आसिया परे एबे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। बेंगालुरु फेरिबाकू विमान को अपेक्षा करिथिबा 46 वर्षीय अनूप कुमार पांडे को स्वास्थ्यावस्था अचानक बिगड़िथिला और तांकर मृत्यु घटिथिला। अन्य पक्षरे तुरंत सहायता जगाई देथिले अनूप को जीवन बंची पारिथांता बोली परिवार कहिसंति। बेंगालुरु फेरिबा पई अनूप विलंबित राति रे विमान को अपेक्षा करिथिले। अचानक तांको हार्ट अटैक आसीथिला। एही घटना रे एयरपोर्ट कर्तृपक्षक उपरे गंभीर लापरवाही अभियोग आनिसंति परिवार लोके। परिवार मुताबक जदि विमान बंदर रे डाक्तर थांते और तुरंत मेडिकल सुविधा मिलता तेबे अनूप को जीवन बंची पारिथांता। परवर्ती खबर इंडिगो संकट। हस्तक्षेप करने को मना कले सुप्रीमकोर्ट।
इंडिगो संकट नहीं हस्तक्षेप करने को मना कले सुप्रीमकोर्ट। देशर सर्वोच्च अदालत इंडिगो संकट में हस्तक्षेप करने को मना कर दी। सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति कहते जे सरकार वर्तमान कार्यानुष्ठान नेउछंती। जदि परिस्थिति सेहीपरि रही थांता तेबे यह भिन्न कथा होइथांता। आमे बुझुछु जे लक्ष लक्ष लोक एही समस्यार सम्मुखीन होउछंती, किंतु सरकार एही मामला को परिचालना करुछंती बोली कहछंती सुप्रीमकोर्ट। जानि रखिबा उचित जे 1000 रु अधिक इंडिगो विमान बातिल संपर्क में एक जनस्वार्थ मामला दायर कर सुप्रीमकोर्ट काली अर्थात डिसेम्बर 8 तारिख में यह मामला शुणाणी करेंगे। सुप्रीमकोर्टर वकिल नरेंद्र मिश्र यह संकट नहीं तुरंत हस्तक्षेप पर एक पीआईएल दायर करिसेंती। पिटिशन प्रभावित यात्री विकल्प यात्रा और क्षतिपूरण दाबी कर। परवर्ती खबर नक्सल मुक्त है महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन आत्मसमर्पण कले 12 नक्सल विरोधी लड़ाई में छत्तीसगढ़ को एक बड़ सफलता मिली। दुर्ग डिविजन खैरागढ़ जिले में सीसी सदस्य रामदर मजी समेत 12 जन नक्सल आत्मसमर्पण करिसेंती। समस्त नक्सल बकरकोटा पुलिस स्टेशन रे सेमानकर अस्त्रशस्त्र सहित आत्मसमर्पण करिसेंती। एही 12 जन नक्सल मध्य 6 जन महिला नक्सल अछंती। सीसी सदस्य रामदर उपरे 1 कोटी टंका पुरस्कार घोषणा कर दिथिला। हिडमा परे से छत्तीसगढ़ द्वितीय सर्वोच्च नक्सल नेता थिले। ଏହି आत्मसमर्पण माओ संगठन ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୈରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବକରକଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର କୁମ୍ଭି ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳେ 12 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ 12 ଜଣ ନକ୍ସଲ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସିଡ୍ୟୁଲ 28 टीम मध्य खेल 104 मैच। फिफा विश्वकप 2026 शेड्यूल जारी कर 28 टीम मध्य 104 टी मैच खेल। इतिहासर सबुठारु बड़ फुटबॉल टूर्नामेंटर शुभारंभ जून 11 में मेक्सिको सिटी रे आरंभ हेबो। प्रथम थर 32 नुहति बरं 28 टीम मध्य हेबो कड़ा टक्कर। कानाडा, अमेरिका और मेक्सिको प्रथम थर मिलित भाव यह टूर्नामेंटर आयोजन करुछंती। 39 दिन धरी यह विश्वस्तरीय टूर्नामेंट चलिबो। आसंता वर्ष जून मास 11 तारिख द्विपहर 3टा स्थानीय समय मैच आरंभ हेबो। परवर्ती खबर पीओके रे आतंकवादी लॉन्च पैड बड़ धरणर आक्रमण पर चली योजना। कथार अच्छी कुकुर लांज केबे सीधा हुएनी, ठीक सेमिति होची पाकिस्तान प्ररोचित आतंकवाद। जेते जहा कले भी निज कला कारनामा पछकु हटुने पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर समस्ते भाविले पाकिस्तान एबे सुधुरिबो, सीमा पार आतंकवादी प्रोत्साहन देब नाही। किंतु इहार अटला घटना एबे सामना को आसीची। पाकिस्तान कब्जारे थिबा काश्मीर रेलक्सर ए तयाबा किछि बड़ धरणर आक्रमण पई योजना करथिबा एबे जणा पड़िछि। लश्कर जिहादी माने रावलकोट निकटरे लॉन्च पैड तयारी करुछंती। परवर्ती खबर ट्रम्प को नहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बड़ घोषणा। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद एक रास्ता को अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नाम नामित करने को प्रस्ताव देछंती। एही निष्पत्ति तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल शिखर सम्मेलन समय आंतर्जातीय दृष्टि आकर्षण करने एक प्रयास परि बनी होछि। तथापि यह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तांको विरोधी आक्रमण शिकार करिछि। तेलंगाना भाजपा मुख्यमंत्री प्रस्ताव को समालोचना एवं ताच्छल्य करिछि। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद अमेरिकीय कन्सुलेट जेनेराल को जाउथिबा रास्ता को डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू नाम नामित करने को प्रस्ताव देछंती। जदि यह घटे तेबे यह विश्व में प्रथम थर हेबो जे कोनोसी देश रे जने कार्यरत अमेरिका राष्ट्रपति को एही प्रकार सम्मानित करा जायछि। परवर्ती खबर 12,000 अभियोग समाधान होइछि। मंत्री सीएम अभियोग प्रकोष्ठ में होइतिबा अभियोगर 91% समस्यार समाधान होइछि। 1.5 वर्ष में मुख्यमंत्री 13,358 अभियोग ग्रहण करिसेंती। सेथिरु 12,432 अभियोगर समाधान होइछि। बाकी अभियोग जटिल थिबारु विभागीय तर्जमा करा जाउछि। गृह रे एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उत्तर रखिसेंती। आज विधानसभा शीत अधिवेशनर 10म दिन सुरुखुरे चलिछि। विधानसभा विभिन्न विभागर मंत्री विधायक विधायिका प्रश्नर उत्तर रखुछंती।